बर्तमान आज सभामुख श्रीयुक्त तारा प्रसाद बाणीपति आज सम्मानित अतिथि पंडित सूर्यनारायण रथ शर्मा को स्वागत करुचे। बेले बेले समय बाट नहीं बुकार करूँ कारण समय सबुठ बड़ बड़ बात आम कार्यक्रम केवल एपट सेपट कर अर्थ हो आमर प्रिय मंत्री श्रीयुक्त जगन्नाथ सारेका माननीय मंत्री आदिवासी और हरिजन उन्नयन संख्यालघु गोष्ठी और पछुआ वर्ग विकास अबकारी और आईन मंत्री जी आज विशेष आकर्षण सारे व्यस्ततार अच्छा किंतु भालू भाई अनुरोध करते ना आप जमी आसवे भाई को अनुरोध रक्षा कर सार पाखे पहुँचती समस्त व्यस्तता सत्वे तेणु आम कार्यक्रम सामान्य व्यतिक्रम आने बर्तमान आज मुख्य अतिथि श्रीयुक्त जगन्नाथ सारेका माननीय मंत्री को अनुरोध करेंगे से अभिभाषण श्रीयुक्त जगन्नाथ सारेका माननीय समस्त प्रणाम। आज साबर श्रीक्षेत्र कोरापुट श्री जगन्नाथ मंदिर सुवर्ण जयंती समारोह मंचरे मंचासी आज सभापति तथा माननीय विधायक जयपुर श्रीयुक्त तारा प्रसाद बाहिनीपति महोदय एवं सम्मानित अतिथि सम्मान्य अध्यक्ष कोरापुट केंद्रीय समवाय बैंक जयपुर श्रीयुक्त ईश्वर चंद्र पाणीग्राही महोदय एवं आज मुख्य वक्ता जे कि किसी समय पूर्व आपण मानू विशेष भाव जगन्नाथ संस्कृत तत्व उपर आपण को विशेष भाव बुझुले कर्म तत्वता जो से आम निकट जाइछन्ति तेणु निश्चित भाव से प्रोफेसर डॉक्टर चक्रधर त्रिपाठी सम्मान्य कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा महोदय एवं सम्मानित अतिथि भाव उपस्थित कमांडेंट आरआईबी कोरापुट श्रीयुक्त जुरिया बेहरा महोदय एवं निमंत्रित अतिथि अध्यक्ष पौर परिषद कोरापुट ललाट रंजन सेठी महोदय आज मंच उपस्थित एवं वेद पाठ एवं इटी उपस्थित पंडित सूर्यनारायण रथ शर्मा महोदय एवं इटी उपस्थित डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र महापात्र महोदय एवं ये अनुष्ठान संपादक जे कि आपण मानू स्वागत भाषण कहते डॉक्टर देवबंधु सामल महोदय प्रेस मीडिया बंधुगण एवं समस्त उपस्थित श्रुतिवृंद सज्जन मंडली समस्त को शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँ एवं प्रणाम करुँच। आज प्राकृतिक सौंदर्यर अमरावती होची आम कोरापुट उत्कलर आरोग्य देवता महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर जनजाति सह संपर्क प्रतीक स्वरूप गढ़ी उठी साबर श्रीक्षेत्र कोरापुट जिलार स्वतंत्र प्रतिपादन करुची श्रीक्षेत्र जिला पर्यटन व धार्मिक क्षेत्र में राज्य तथा देश में परिचित हो पारिछि कोरापुट साबर श्रीक्षेत्र पुरी श्रीक्षेत्र प्रचलित परंपरा जानी यात्रा को मध्य मंदिर प्रतिष्ठार मंदिर परिचालन कमिटी बेस गुरुत्व दे विभिन्न पर्वपर्वाणी रथयात्रा आदि सबू कर सुचारू रूप संपादन कर
आदिम संस्कृति सहित अति प्राचीन और पुरातन कोरापुट अंचल प्रकृत चेतना जगन्नाथ चेतना एवं श्री जगन्नाथ यही विशाल तत्वर गवेषणा असरती जहाँ पूर्व वक्ता मैंने कहते ये दीर्घ दिन जो प्रकार भाव में आदिवासी मान सहित किपरि भाव में परंपरा थिला एवं किपरि भाव में सचेतन है आगु बढ़ी एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र भी सहयोग लगे कथा विशेष भाव वक्ता मैंने कहते तेणु यहाँ आगे नापी साबर श्रीक्षेत्र प्रकल्प 1984 मसीहा साबर संस्कृति गवेषणा केन्द्र TCRC रही जोटिकी जनजाति संस्कृति गवेषणा केन्द्र आदिवासी मानव संस्कृति गवेषणा को आगे नापी एटारे गढ़ी उठी आदिवासी संग्रहालय कोरापुट जिला जनजातीय संस्कृतिर ग्रंथागार आम गर्व करवा कथा आम राज्य कोरापुटर स्थान अति स्वतंत्र कोरापुट जिला राज्य में विद्युत चाहिदा मेटाइबा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रही एटारे विभिन्न कल कारखाना सह प्रत्येक क्षेत्र में आमर कला जल विद्युत योजना आदि राष्ट्रीय स्तर में शिल्प प्रतिष्ठान गढ़ी उठी एवं विभिन्न स्तर में यही कोरापुट जिला अति सबुज सुंदर गढ़ी उठी तेणु निश्चित भाव आम समस्त गर्व आम कोरापुट जिला तेणु विशेषकर मु विशेष किसी कहूना जेहेतु समय अतिक्रांत सर्वशेष ही विश्व शांति महायज्ञ विश्ववासी मंगल कामना करुछि प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ आशीष भिक्षा करी मो वक्तव्य ये रखुछि। वंदे उत्कल जन्मे नमस्कार धन्यवाद। अशेष अशेष धन्यवाद एवं कृतज्ञता आज मुख्य अतिथि श्रीयुक्त जगन्नाथ सारका माननीय मंत्री ओडिशा एमती ठाकुर किए अच्छी दुई बाहु प्रसारी हियारे हिया को लगाई साथी अच्छा सभापति समस्त सम्मानित अतिथिगण प्यारीमोहन महापात्र श्री जगन्नाथ मंदिर उन्नति पछारे जो प्रकार भूमिका अच्छी कोरापुटवासी बेस जानते से आज दिन में स्मरण टिके प्रकाश पाइबा बहुत आनंदर कथा ताको आज मुख्य अतिथि समेत समस्त सम्मानित अतिथिगण सभापति यही पुस्तकटी लोकार्पण कर बलभद्रो सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांडेश्वर प्रभु श्री जगन्नाथ उत्तर अभय चरणारविंद जोड़ने ये परम पवित्र सावन श्रीक्षेत्र परम पवित्र संध्यार यही माटिनु आया शांतं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम मुंचासीन एवं ये पवित्र महान पवित्र कार्य जोग देथिवा समस्त भक्तमानंत चरणारविंद जुगड़े ये अकिंचन कोटि कोटि जुहार वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल स्मृत उत्कलस्यो समो देशो देशो नास्ति महीतरि कौन है देश अच्छी ए जातिर महत्व कौन ए जातिर संस्कृति कौन ए जातिर परंपरा ऐतिह्य इतिहास साहित्य भूगोल क्यों
कौन ए देश गांधीज्यता कौन ए देश एपरी वस्तु अच्छी जहाँ काल काल जुग जुग धरी आचार्य श्रीगण मुनिगण माने समस्त कहते देश परी ये जाति परी जाति ना ये देश परी देश कौन देश महत्ता आपण मु साबर श्रीक्षेत्र ए ओडिशा भूमि ए कंपनी नेता कहाँ पे देश गांधीज्यता ये देश प्राण होचंती जगन्नाथ ये देश इतिहास होचंती जगन्नाथ महाप्रभु इतिहास भूगोल पुराण वेद वेदांत उपनिषद जहाँ देखिए से जगन्नाथ मुनुहे गोष्ठीर नुहे भारतर उत्कल रे अच्छी सत से गौर गोष्ठीर से ना द्वैतवादी ना सद्वैतवादी ना से बौद्धवादी ना से आर्यवादी ना से साबरवादी ना सनातनवादी मुनुहे गोष्ठीर नुहे भारत मु भारतर नुहे मु जगन्नाथ मु जगतरनाथ जगत शब्दर अर्थ जे सदा सर्वदा भ्रमण करुता मु जगन्नाथ मु नुहे गोष्ठीर नुहे भारतर उत्कल रे अछि सत उत्कलस्य समो देशो देशो नास्ति महीतले कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभु जे जातीय प्राण जे जाति उत्कल रे विराजमान करिछन्ति सेहिपाई ए जाति आजी गौरवान्वित आज जन्मरु मृत्यु पर्यंत जगन्नाथ यादर बंधु अटल मुनुहे गोष्ठीर नुहे भारतर उत्कल रे अछि सत सकल धर्म मोह ठारे फुल मुहि जगतर नाथरे पिले मुहि जगतर नाथ सर्वधर्मर मतवादर प्रतीक जे आसन से मानिछन्ति ए जगन्नाथ ही मोर प्राण आशिषन्ति शंकराचार्य आशिषन्ति रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य गणपताचार्य समस्त आचार्य मान आशिषन्ति जद्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्त सारं समस्त वेदर सार उच्चन्ति जगन्नाथ महाप्रभु समस्त वेदर सार ए जाति यदि जगन्नाथं को छाड़ी देबो ए जाति भाषी ए जातिर परिचय मिलिबनि ए कलिकाल रे सही तारवी तनकु जदि से महाभूज को आपण धरी पकेइबे ए भवजन संग रूप में उद्धार पाई जीवो से काठ बुड़ाई देबनि से काठ बुड़ाई देबनि से भसई भसई नहीं उड़े पहुंचेबो तेणु से जद्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदांत सारं बौद्धानां बुद्ध रूपं ऋषभजतिवरं जैन सिद्धांत सारं समस्त वेद वेदांत कंतु मानिछन्ति आज रे सावर श्रीक्षेत्र परिवार कथा में चतुर्दिन सबरिया खुआइथिला महाप्रभु को फल से फल आज खाई 50 वर्ष हला ए पवित्र सागर श्रीक्षेत्र नीलकंदर ऊपर विराजमान करी आज सुवर्ण जयंती पालन करुछन्ति तांक प्रति आमर श्रद्धा रहु विश्वास रहु अटूट भाव रे समर्पण करी तुमेकं शरणं व्रज प्रभु जगन्नाथंकर चरणारविंद रे ए जाति समर्पित होई निजर कर्तव्य पथरे गति करो यहाँ ही आज सनातन धर्मर वार्ता यहाँ ही सागर श्रीक्षेत्र ए स्वर्ण जयंती वार्ता चलैबेती आगको चलो कालिया शांततम पछरे अछि जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ एवं कृतज्ञता पंडित सूर्यनारायण रथ शर्मा आपण जने प्रवचक कहूथिले राति पाहिछि एवं भक्त मैंने शुणुवे आज आप कार्यक्रम प्रवचन कार्यक्रम अच्छी कोरापुट जगन्नाथ मंदिर सुवर्ण जयंती समारोह सभापति माननीय विधायक श्री तारा प्रसाद बाहिनी महोदय आज मुख्य आकर्षण माननीय मंत्री
श्रीयुक्त जगन्नाथ सरकार महोदय मंच रे उपस्थित प्रभु जगन्नाथ निर्देश आसुचंती जड़े सुवक्ता रथ शर्मा महोदय मंच रे अन्यतम अतिथि आईआरबी कमांडेंट म्यूनिसिपालिटी चेयरमैन वार्ड एवं सेक्रेटरी जगन्नाथ मंदिर कमिटी डॉक्टर जगबंधु सांबल महोदय कोर्ट्स निर्देशक ईसी महापात्र महोदय मंच शानदार उपस्थित थिबा समस्त सुजन मंडल 50 वर्ष जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठार आज जयंती आम पालन करुचे। ये जगन्नाथ मंदिर तैयारी ପାଇଁ बहु विशिष्ट व्यक्ति अवदान रही एवं फाउंडर मेंबर भाव में आज जे प्यारी महापात्र आज स्मरणिका टी उन्मोचन कर सहित स्थानीय विधायक श्री तारा प्रसाद वाणीपति अवदान रही मंदिर कार्य एवं बहु कोरापुट अविभक्त कोरापुट जिलार विशिष्ट व्यक्ति मंदिर निर्माण में अवदान रही। श्रीक्षेत्र पर ओडिशार अन्यतम मंदिर हूँ प्रसिद्ध से हूँ सागरी श्रीक्षेत्र जो सागरी श्रीक्षेत्र में जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त मंदिर में प्रवेश करने के सुजोग भी रही। तेणु यही मंदिर नियम निरा आज पुरी राजा द्वारा जदि छेराफेरा करा आज एठारे जहाँ कहते सेक्रेटरी जे तीनोटी रथ में 3 जन आदिवासी जो आदिवासी मान परंपरा जो आदिवासी आराध्य देवता ओडिशार जे आराध्य देवता जगन्नाथ सेवा करने आदिवासी मान सुजोग पाई। तेणु आज ये कार्यक्रम में आपण मैंने बहुत संख्या उपस्थित रहा सहित आज विशिष्ट व्यक्ति मैंने आज उपस्थित रही मु धन्यवाद देवी माननीय मंत्री विशेष अधिक कार्यक्रम रहा सत्वे आज मंदिर निमंत्रण क्रमे एवं प्रभु जगन्नाथ निर्देश क्रमे मध्य से आसी पहुँची जाती। तेणु आम परम सौभाग्य। तेणु आज से आम सहित रही आम वार्ता दे हेतु मुझे अशेष धन्यवाद दे मोर वक्तव्य विराम दूसरी। धन्यवाद। जय जय जगन्नाथ। सम्मान्य मंचासीन अतिथि वृंद सभा उपस्थित थिबा समस्त भाई भौणी वृंद भक्त वृंद आज जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठार 50 वर्ष पूर्ति अर्थात 1973 रे मंदिर प्रतिष्ठा होता। टिके इतिहास बोले मु 1987 साल में प्रथम यही मंदिर को आसती। मोर घर भंगनगर प्रथम मंदिर देखिली जुलाई 87 एवं से दिन को आज दिन बहुत फरक अच्छे। से दिन पथर पाहच में पूरा सीधा गोटे बाट था आसुलु एवं जाइलु एवं आज बहुत फरक हो बहुत डेभलप हो मंदिर। आपण मैंने ये लोकाल यही अंचल स्थानीय बासिंदा यही मंदिर प्रत्येक इटारे आपणकर इच्छा आपणकर समाधान आपणकर अर्थ विनियोग होती एवं भगवान इच्छा आम सब आज सुस्थ बसिक किसी शुणी पार्टी बुझी पार्टी एवं एड बड़ समारोह आम उपस्थित अच्छा या भगवान इच्छा। मानव सेवा ही भगवान सेवा देवता सेवा। तो मु मोर परिचय भीतर टी आसूँ आपको जो आप 4 किलोमीटर दूर में कफी बोर्ड पाखे फास्ट आयर बाटलेन तैयारी से बाटलेन को मुझे गढ़ुची आपण मानक सेवा देवाई। आपण मैंने धर्म कर काम कर श्रम एवं आपणकर प्रोफेशन से समय मध्य क्लांत हो जो आप किसी अवसर विनोदन चाहूँ
ସେତେବେଳେ ଆପଣ IRB ଆସିବେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଓପେନ୍ ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ଅଛି, ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି, ଠେକୁଆ ବାଗାନ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍ଥଳ ରହିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ସେଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ। এটা ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜଏନ୍ କଲି ଏବଂ ତାପରେ ଡେଭଲପ୍ କରି କରି ଯାଉଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ରଥ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସେ ତ କହିଲେ ସରିବନି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ 4ଟାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଉ 4ଟାରେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେ। ଆକୁ କେମିତି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ସେଇଟା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲାଣି। ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି। ଆମର ବିଧାୟକ ଜୟପୁର ସାର୍, ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ ସାର୍, ଆମର ବାଟଲେନ୍ଟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇତିହାସ ମୋତେ ଏବେ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିକି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି ଯେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀକି ଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନରେ ସେଇ ବାଟଲେନ୍ଟି କୋରାପୁଟ ଭିତରେ ରହିଲା ଏବଂ କୋରାପୁଟର କଣ୍ଠରେ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ମାନବ ସେବା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 4ଟାରୁ ଉଠିକି ସକାଳ 4ଟାରୁ ଉଠୁଛି, 6ଟାକୁ ଫିଲ୍ଡିକି ଆସୁଛି ଏବଂ ରାତି 10ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ପ୍ରତିଦିନ। ସଣ୍ଡେ ହେଉ ମଣ୍ଡେ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଦିନ ହେଉ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୋଲିସ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ପବ୍ଲିକ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅହରହ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେହି ଜାଣିନଥିବେ ଥରେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି 4 PM to 6 PM ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅବସରରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତ କହିବା କଥା କମ୍, ମୁଁ ବେଶୀ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ବସିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ, ଆମେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହିବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବା, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ସର୍ବଧର୍ମର ପୀଠ, ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମର ପାତର ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ଯିଏ ଆସିଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଳେଇ ପାରିବ, ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଅତିପ୍ରିୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ସାର୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଦାବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ। ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱର କରି ଆପଣ ଏଇଟା ମୋର ଗୁରୁଦେବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାଉ ଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମଟିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ବଳ ଦେବ, ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ହେବି। ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି କିଛି ନ ଜଣେ, ଯେମିତି ସୁଜନତା କହିଲେ କି ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କହିଲେ କୁଳପତି, ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୋତେ ସାର୍ ରବି ସାର୍ କହିଲେ ସାର୍ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କହିବି, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କହିଦେବି, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପରେ କ'ଣ ଅଛି
প্রবচন তাহলে হয় না প্রবচন না বর্তমান কাই প্রবচন নু মঞ্চাসীন আমার মুখ্য সভাপতি মহোদয় আমার তারাপতি তার বাহিনী মহোদয় বিধায়ক মাননীয় বিধায়ক স্যার আমার ঈশ্বরচন্দ্র পাଣିগ্রাহী মহোদয় স্যার ঝরিয়া বেহার স্যার আমার ললাট স্যার এবং পিসি মাহাতো স্যার সর্বোপরি মোর সর্বমান্য জগবন্ধু স্যার समस्त मोर प्रणाम एठी मचासीन नामर जगन्नाथ महाप्रभु को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम समस्त सामना जगन्नाथ प्रेमी सुजन सज्जन सुधीजन समस्त को मोर प्रणाम आपे अपना को जानिले टूटी जाए बासना आपे अपना को जानिन बाया हेला जसीना जो कथा कुलपति महोदय कही गले कौन कहले निजको चिन्हिबा दरकार कौन आपे अपना को चिन्हिले टूटी जाए बासना निजे निजको जानिले बासना सब जो बेसी बेसी तो कहबे से कहछन 5 ରୁ 7 आपे अपना को जानिले टूटी जाए बासना आपे अपना को बाया हेला जसीना मुकिए एटा कथा मुकिए अद्वैत मूर्त भाषण गीता कहे अद्वैत मूर्त भाषण गीता कहे मु आत्मा मु देह नुही मु किए मु आत्मा नहीं आत्मा कौन व्हाट इज आत्मा कौन जे प्रेरणा दान करती जे शरीर अवश्य समय मनर दुर्बलता समय जे प्रेरणा प्रदान करती जे बल दियंती जे आत्मा जे परमात्मा से संयुक्त जार केबे विनाश नहीं जे सर्वशक्तिमान जे स्वतंत्र जानी जे सब कथा करूथांती करे पारंती से ही आत्मा एणु मु होछि आत्मा मु देह नुहे आपे अपना को चिन्हिले टूटी जाए बासना एणु आपे अपना को चिन्हिया कौन ना मु होछि आत्मा मु होछि परमात्मा अंश लाइक ये कथा मुझे आत्मा मुझे परमात्मा अंश ये कथा कहीं जाना दरकार ना निराश समय दुख समय रोगग्रस्त समय आपको कौन सी शक्ति साहाय्य करबनी केवल आत्मा बल मन बल भी साहाय्य करबनी देहर बल भी साहाय्य करबनी साहाय्य करिवो किए आत्मा बल एणु निजको जानिया दरकार मु शरीर नुहे हाँ मन होमती खराब काम करने मु तो शरीर न करी मो मन हो बर्तमान देहर पीड़ा हो ज्वर हो औषध खाइबी निश्चित भाव में कि औषध खाई सारा पुणी से देह पीड़ा कथा कहीं चिंता करी जदि औषध खाई सारा भी मो देह कथा चिंता कली ताहले मो आत्मा कथा आत्मार रत रही केमी कौन आत्मार रही ना रत रही मुझे शरीर भितर ही रही निजको निजे चिन्हिबा दरकार आउ सेटा निराश भाव दूर हवा दरकार निराश प्राण रे आशा टीके पाई धारणा देछि दुआरे तुमरी निराश प्राण रे आशा टीके पाई धारणा देछि दुआरे तुमरी कालिया सुन हे गुहारी मु तुम सेवक गली भय सरी निराश प्राण रे आशा टीके पाई धारणा देछि दुआरे तुमरी ए निराश भाव जो आसीला सेटा अज्ञान भाव आसीला सेटा अर्जुन को मन रे अर्जुन महाधनु धरी सेटा गांडी छाड़ धनु धर छाड़ दे रथ उपर बसी गले विषाद आसीगला भितर जो पुणी से ज्ञान भगवान श्रीकृष्ण प्रदान कले से पुणी गांडी धरी से युद्ध कले
ତେଣୁ ନିରାଶ ଭାବ ଆସିଥିଲା କାହାର ଆସିଥିଲା? ନିରାଶ ଭାବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆତ୍ମର ଆସିନଥିଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନର ଆସିଥିଲା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶରୀରର ଆସିଥିଲା, ମନର ଶରୀର ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଜାଣିବ ଧରିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ଭାବ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଗୁରୁ ନତ୍ୱା ହି ମହାନୁଭାବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଲୋକେ ହତାତ୍ମ କାମସ୍ତୁ ଭୁଞ୍ଜିଅ ଭୋଗାନ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତିଗ୍ଧାନ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ନିରାଶ ଆସିଥିଲା, ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଗୁରୁ ନତ୍ୱା ହି ମହାନୁଭାବାନ। ସେ କହୁଥିଲେ ଏ ଗୁରୁ କିଏ? ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଗୁରୁ ନତ୍ୱା ହି ମହାନୁଭାବାନ, ଆଙ୍କୁ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେୟଂ ଭକ୍ତଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ଲୋକେ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଅତିଶୟ ହବ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଳିବା ପାଇଁ। ଏଭଳିଆ ସେ ଭାବ ତାଙ୍କର ଆସେ। ନିରାଶ ହବ, ନିରାଶ ହବ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲା, ଅଜ୍ଞାନ ହବ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା କେତେବେଳେ? କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ପହତ ସ୍ୱଭାବ ହୃତ୍ସ୍ୱାମୀ ତ୍ୱାଂ ଧର୍ମ ସଂଗୂଢ଼ଚେତା ଯଶ୍ରେୟସାମି ଚିତ୍ତଂ ବ୍ରୂହି ତନ୍ମେ ଶିଷ୍ୟସ୍ତେ ହଂସାଦିମାଂ ତ୍ୱଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଜଗତଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତୋ କମ୍ପାନୀ ଘରେ କରିଛି ଚାକିରି, ତୁ ବଡ଼ ମାଲିକ ନା ତୋର ହରି। ଗୋଟେ ଚାକର ନୁହଁ କି? ମୋ ସରକାର ଚାକିରି କରିଛି ନା। ତୋ କମ୍ପାନୀ ଘରେ କରିଛି ଚାକିରି, ତୁ ବଡ଼ ମାଲିକ ନା ତୋର ହରି। ମୋ ଭୋକିଲା ପେଟ ନ ପୁରିଯିବ ଯଦି ମରଣ ପାଇଁକି ପକାଇବି ହୁରି। ନିରାଶ ପ୍ରାଣରେ ଆଶା ଟିକେ ପାଇ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଆନ୍ତି? ସେଇ ଆଶା ଟିକେ ପାଇ। କାହାକୁ ଦେଇଛ କେତେ କଥା ଭରି, ମୁଁ ତ ମାଗୁ ନାହିଁ ବେତନ ଉପୁରି। କାହାକୁ ଦୁନିଆରେ କେତେ କଥା ଭଗବାନ ଦେଇଛ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେତନ ମାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଉପୁରି ମାଗୁନି। କାହାକୁ ଦେଇଛ କେତେ କଥା ଭରି, ମୁଁ ତ ମାଗୁ ନାହିଁ ବେତନ ଉପୁରି। ମାଗୁଛି ମୁଁ ହସ, ତୁମେ ଟିକେ ହସ, ମାଗୁଛି ମୁଁ ହସ, ତୁମେ ଟିକେ ହସ। ମୋର ତୋର ଦୁଃଖ ଯିବ ପସରି। ନିରାଶ ପ୍ରାଣରେ ଆଶା ଟିକେ ପାଇ, ଧାରଣା ଦେଇଛି ଦୁଆରେ ତୁମରି। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ଏଇପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ନିରାଶ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଆଶାଟେ ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ, ଏ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଖ ହସ ଭରିଦେବା ପାଇଁ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ 50 ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସଭାପତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତଥା ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆମର କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲାର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କେସିସି ସଭାପତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍, କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ଏବଂ ପିସି ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଏବଂ ସାମଲ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ। ଏ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ଏବଂ ଏ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଗତ 50 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 50 ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର
आशीर्वाद एवं आपण मान स्नेह श्रद्धा एवं जो भक्ति जो आज आम 50 वर्ष पूर्ति पालन कर समस्त कोरापुटवासी को ये अवसर में शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी एवं प्रभु श्री जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करছি समस्ते जीवन सुखमय हो एवं निरोग रुहतु आगामी दिन में से श्री प्रभु जगन्नाथ पाखे शरण रही था जमी प्रभु जगन्नाथ घंट गोड़े रखिए विशेष किसी कहूनी आपण मान उपस्थित जो मु समस्त आगे प्रणाम कर जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अच्छा आम जगन्नाथ जो डाकुचे दुई हाथ कहीं देखुचे ये गोटे प्रश्न उठुଛି चारिआडे आम समस्त नमस्कार करुचे 10टी 10टी टीप लगे नमस्कार करा जाए एवं नमस्कार क्या करा जाए उल्लेख अच्छी 10टी गुण थी आवश्यकता रही आम हाथ कहीं देखुचे विभिन्न ऋषिंकर विभिन्न मत रही से मत होला जे जगन्नाथ पाखे किसी ना खोला मेला आम जो कहे साण मेला पूरी आज कौन जगन्नाथ भोग है और साण मेला अच्छे बोली कहे यह साण मेला जाति धर्म दलगत निर्विशेष जगन्नाथ समस्ते को नहीं पारे यह सामरी श्रीक्षेत्र मंचस्थ आमर मानव पूज्य मंत्री श्रद्धेय मंत्री पूज्य कह श्रद्धेय मंत्री धन्यवाद देवी मंच बहुत कार्य थिला हठात बहुत कार्य थिला सकाल जो आसी एवं आमर सभापति संपादक आमर कोर्सर सभापति एवं जगबंधु डॉक्टर जगबंधु समल आज्ञा थे कहले आसुना मान्यवर मंत्री दुखर थे बोले जगन्नाथ चाहिए से आसवे गुड़िक आसवे फोन करे एवं ईश्वर पाणिग्री फोन करे से भी करे नाई भाई ना दादा निश्चय डाक निश्चय आना एवं बहुत बहुत धन्यवाद भी सभा थिला विभिन्न प्रकार कार्यक्रम थिला तथापि ता भीतर किसी समय बाद कर आसिले हमको जगन्नाथ विपद कहीकि गले से बहुत 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 धन्यवाद दूँ मंचस्थ आमर जे केंद्रीय विश्वविद्यालय जे वाइस चांसलर थे से भी आसी से ट्रेन टिकेट करते से भल जगन्नाथ संस्कृति उपर कहीकि गले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ एवं उपस्थित अच्छा आमर अति आपणार श्रद्धेय केसीसी बैंक सभापति आम समस्त अति परिचय एवं आम समस्त अति प्रिय दलगत निर्विशेष समस्त ग्रहण करते से होती पाणिग्राही महोदय एवं आमर कमांडेंट श्रीयुक्त बेहरा महोदय जुरिया बेहरा महोदय मुझे कथा देखते मिसिली जुरिया बेहरा ये गंजाम ना आ विशेषकर ये भंजनगर एरिया ना बोली आगे आम भंजनगर पाखर लोक ता सहित आमर अति आपणार अति निजर सजय सान भाई मुझे डीएवी कॉलेज प्रेसिडेंट करी गवर्नर पानी से जीतिया भारी जीतिया पेला भल पेला
ଲୋଭ ନାହିଁ, ମମତା ଥିବା ପିଲା ଆମର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଏବଂ ଆମର କୋର୍ସର ଯେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ପୂଜ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର ସମଲା ଆଜ୍ଞା ସେକ୍ରେଟାରୀ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଏ କଲେଜର ଉଭୟ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପାଇକି ଥିଲେ ଆମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଓ ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଫିସର ଆମର ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆମର ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବାପି ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କବି ରବି ଶତପଥୀ ଏବଂ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ଏ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଦିନ ପୁରୀ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ ସେତିକି ବେଳଠୁ ଆମେ କିଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ବାତେରା ବଦମାସ ଯୁବକ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସାମିଲ କ'ଣ? ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ସେତେ ଭାଇନା ଏ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଶହୀଦନଗରରେ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ରସନା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଶହୀଦନଗର ରୁହନ୍ତି, ପତଳା ହେଇଯାଇ ବଢ଼ିଆ ଫାଇନ୍ ଧୋତି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆମେ କି ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇନା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ବୋଲିକି ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଯାଉ ଏମିତି ଗାଡ଼ି କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ନେବୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇକରି ଆମେ 8-10 ଥାଉ ବାଥର ଥାଉ। ଆମକୁ ସେ ଆଇରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଦାଦାଗିରି ଗୁଣ୍ଡା କରି ରାଜନେତାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭାଇନା ଆମକୁ এই କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଲିସରେ ବି ଚାକିରି ପାଇଥିଲି। ଅଖାଟ ପକେଇକିରି ଆମେ ଚାଳନା ଆଠା ଲେଖିକି ଦେଲେ ଆମେ ଆମ ସବୁ ହାତରେ ଦରମା ଦିଆଯାଏ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ। ଅଖାଟ ପକେଇ ତଳେ ବସିଥିବୁ, ଯିଏ ଯାଉଥିବ ଚାଳନା ଆଠା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ଦରମା 135 ଟଙ୍କା ବାରଣା ଥାଏ। ସେ ବାରଣାରୁ 8 ଟଙ୍କା ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ଟୋଟାଲି କରିକି ଆମେ ଦେଉ କାହାକୁ? ଆର୍ଆଇକୁ ଦେଉ। ଆର୍ଆଇ ଏସ୍ପିକି ଦେବେ, ଏସ୍ପି ଆଣିକିରି ଏଠି ଜମା କରିବେ। ଦିଟା ସିଷ୍ଟମ୍। କଲେକ୍ଟର ବି କିଛି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବାଲା କିଛି କରୁଥିଲେ, ପଛରେ ଭାଇନା ମନା କରିଦେଲେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବାଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ଦିନ 10 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗଲେ ସିମେଣ୍ଟ ଜଣେ ମୁଁ ବସିଛି, ଭାଇନା କହିଲେ ହେ ସିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ବୋଲିକି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଖଟ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ବୋଲେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଗଲା, ସେଦିନ ରବିବାର ସେଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଛୁଟି ଥାଏ, ଅଫିସ ଛୁଟି ଥାଏ, ଛୁଟି ଦିନଟା ଏଠି କାମ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକରେ କହିବି କେତେ କଥା, ମୋ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିବି। କାମ ଚାଲିଥାଏ, ହଠାତ୍ ସେ ଲୋକ ଆସିଲା, 4:30 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଏଇଟା ଦିନ 12ଟାର କଥା କହୁଛି, ସିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। 4:30ରେ ସେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲା, 10,000 ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡାଲ ଧରିକିରି।
10,000 ଟଙ୍କାର 100 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଆରେ 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 ଖୁଷ୍ଟ ଖୁଷ୍ଟ ପଳେଇଲା ଭିତରେ ପୁରିଗଲା। ସେ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ପୁରିଲେ କହିଲେ ଦେଖେ 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ଖାଇଲେ ଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ ଡରିଗଲେ। ଏ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ଯେମିତି 4ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଶୋଇକି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ମୋର ବିଲ୍ ମିଳିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିକିରି ମୋର 1,00,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଲି। ନା ସେଠୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଗୋଟେ ପଥର ଥାଏ ପଥର ଥଳି ଗୋଟେ ଇଏ ଥାଏ ରସିଦ ବହି ଥାଏ ଗୋଟେ ଟିଣ ଘୋଡ଼ା ହେଇଥାଏ ସେଟା କାଢ଼ିକି ଧରିକି ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ଲୋକ ଗାୟବ। ଏ ଲୋକ ଡରିଗଲେ ସେତେବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ପୋଲିସରେ ଆମେ ଦରମା ପାଉଥିଲୁ 134 ଟଙ୍କା ପରେ ସେତେବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ଭାବ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଦରମା। ତାପରେ ଆସିଲେ ସିଏ ବି ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋକ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ କ'ଣ କରାଯିବ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ କଲେ। କଲେକ୍ଟର ବେଲେ ଆଜି ଛୁଟିଟା ମୁଁ ଆସୁଛି ଧୋତି ଆଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକିରି ଆସେ ଜିପ୍ ଥାଏ କଲେକ୍ଟରକୁ କାର୍ ନଥାଏ ଜିପ୍ ଥାଏ ଜିପ୍ ଚଲେଇକିରି ଆସିଲେ ସେଠୁ ସେଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ରସିଦ କାଟିଦିଅ। ସେ ରସିଦଟାକୁ ଜରି ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ଆଖି ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇନା ଚାଲିଗଲା ପରେ। ଏବଂ ଥରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଭାତଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ମୋ ବୋଉ କହିଲା ତୁ ଆସିବୁ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ସବୁବେଳେ ଆସେ ଏଠି। ଏବଂ ଇଆଡ଼େ ପୌଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାଣି ରାତି 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ରାତି 11:30 ମୁଁ ବୋଉ ଖାଇନି। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଖାଇବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ୟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଖାଇବ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ହିଁ ଖାଇବ। ମୁଁ ଧରିକିରି ମୋଟରସାଇକେଲ ଆମ ପୁଅ ମୋଟରସାଇକେଲ ବସିପାରେନି ତା ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିକି ତାକୁ ଧରିକିରି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଧରିକି ଆଇଲି ମୋଟରସାଇକେଲ କେହି ବସିଲେ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ବୁଲେଟ୍ରେ ବସିଲା। ଆସିଲି ବୋଉ ବୋଲେ ମୁଁ ଚାଲିକିରି ପାଉଛ ତଳେ ଗାଡ଼ି ରଖି ମୁଁ ଚାଲିକିରି ଯିବି ବୋଇଲା। ଚାଲିକିରି ଆସିଲେ ଆମେ କବାଟ ପଡ଼ିଛି ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ଦର୍ଶନ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଛି ମା ବିମଳା ଲାଲ ପାଟି ହସି ହସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବି ସ୍ୱସ୍ଥ ଦେଖିଲେ। ହେ ମା ବୋଲି ମୋ ବୋଉ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ମାଇକିରେ କିଏ ଭାବିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ସେଦିନ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ତାପରେ ବୋଉ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା ବିମଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇକିରି ଦୌଡ଼ି ସେଠି ଗଲା ବସିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବସନ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏ ମୋ ଦୁଇଟା ଅନୁଭୂତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବହୁତ ପିଲା ଆମର କାମ କରୁଥିଲେ ଯେତିକି ମାତ୍ରା ପିଲା କୋରାପୁଟ ଟାଉନର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ। ଏବଂ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଜାତି ଧର୍ମ ପରିଚୟ। ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଦେଶ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ପରିଚୟ ଅଛି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ମାଗେ ନ ମାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଭାବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଠ ନେଇ ସାଠ ନେଇ ବଦମାସ ଲୋକ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ରାଜନୀତି ବିଷୟ ନେଇକିରି ମୋତେ କେମିତି ଏଇଠି MLA କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକ କେମିତି MLA କଲେ ମୋର ସେ କଥା ମୁଁ ଭାବେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ରାଜନୀତିକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଥରେ କହିଛି ମୋ ଜାଣିବାବୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲି ଯାହାର ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।
मत विजय करे तू छिड़ा बक्सी देवी जयपुर समस्त विरोध कले बोले नायक मत किए भोट देवे मत दिंतुनि मत किए भोट देव परिस्थिति आसला बिजू पट्टनायक सहित गोटे लड़ाई है जानकी बाबू अति अपना थी सी भी मत सागे धरी बुले सी कहले भालू तू चेयरमैन पॉलिटिक्स मु बहुत पूरी जाऊँ बहुत थर सागे बहुत थर जाए पूरी जगन्नाथ दर्शन से बार्ता को बुझे बुझे नहीं तू राजनीति कर आस मना कर गाड़ी दे पड़ी कही राजनीति करेंगे मो द्वारा मत कहीं भोट देवे मत कहीं भल पाता कि जगन्नाथ निर्देश मत जगह आप दुई थर एमएलए कले जयपुर गले जयपुर भी दुई थर गरीब लोक आमको सहयोग कर मोर कहबार उद्देश्य अच्छे खोज जितेबले हिरण्य पुओ श्रीहरि बोली हिरण्य विरक्त होगी बहुत प्रति अन्याय प्रति अत्याचार कले बहुत अत्याचार जितेबले सी पचार तोर श्रीहरि कोट अच्छी से से गोटे काठ खंभ को देखा देखते से खंभरू से बाहर एवं विदार कर मो कह तात्पर्य है जे हृदय से खंबर नथिले से हृदय थिले मु बुझे पारुनी माने मत बुझेबार आसुनी आपण मैंने बुझी जाऊे हृदय से थिले से हूँ जगन्नाथ जगन्नाथ सब जो हृदय रुहति ओनली ट्रुथ डेथ इज ट्रुथ मृत्यु ही सत्य जो मैंने जगन्नाथ प्रेमी जगन्नाथ सकाल उठती मुह धोती आम मैंने मुह धोचे दांत करते आम दांत करते पेट बाड़े झाड़ जाती जगन्नाथ आम भी सेया करुचे गाधे सब शौच हो सारा से पूजा कर आराध्य देवी की पूजा कर आम भी महाप्रभु गठे पूजा करुचे आम जलिया खाऊे बाल भोग हो आम जलिया खाई किए ऑफिस गला किए कौटे गला पॉलिटिकल लोक दरबार चले किए चाषु गला किए कौटे गला एंगेज होते दिन 2:30 पर्यंत घर को आसिक भात खाई रेस्ट नौचे जगन्नाथ सेमती बाल भोग हेले अन्न भोग है पौड़ पड़ी रेस्ट ने फिर घंटे 2 घंटा आम अध घंटा पर जाऊे ऑफिस जाऊे किए कौन कार्य व्यस्त होते आम मुढ़ी खाइले कि बरा खाइले कि पाकुड़ी खाइले जगन्नाथ पाखे काकरा आरिसा मुदुक सब प्रकार भोग हो तापर आम खाई जलिया पत्र कौन कली चा पा खाई बजार माइकला बैग देला जो पनीपरिया भल मंद आने आम बजार गले जगन्नाथ साण मेला है चोर टोना फटकार आरंभ कर दिव्य लोक मैंने दर्शन पाइले राति आम भात खाऊ किए रुटी खाला किए भात खाला किए औषध पकाला किए कौन कर जगन्नाथ भी कर्पूर सहित पौड़ पानी पीले नृत्य देखिले सब भोग है भोग पर सी पौड़ है आम भी खाइले पीले बसले उठले मनीष जी जहाँ करे जगन्नाथ से जगन्नाथ आज दिव्य जगन्नाथ संस्कार संस्कृति जाति धर्म दलगत सम्मत से आपणी नहीं एवं से कहते जमती आपण घरे प्रत्येक दिन जो माने भागवत घरे पूजा करती पढ़ती धूप दिखती से घर बासना अलग हो जाए से घर बासना अलग हो जाए
ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି କରନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜା ଡକ୍ଟର ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିପରି ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, କିପରି ପରିଚାଳନା ହେବ, ଆଜି ଆମେ ସକାଳେ ବୁଲିକରି ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିଲେ ଆମ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ମୁଁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଆମେ ପଚାରିଲୁ ପ୍ରସାଦ ଆଜି କେମିତି ଅଛି, ନା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ, ପୁରୀ ଭଳିଆ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା, ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୋଷ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ବହି ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଁ ଆମର ମହାପାତ୍ର ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲି, ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଫେରିଆକି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କମ୍ ନୁହଁ, ଏକଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ବହି ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି, ତାହିଁରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକି ଆସିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। এইটু আশীর্বাদ নেইকি আজ 25 ବର୍ଷ ଆସିଲେ। এবং দ্বিতীয় কথাটি ହେଲା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇନାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବହି ବାହାର କରାଯାଉ। ମୋର ନିବେଦନ ଏଇଟା, ଆପଣମାନେ କେତେଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭାଇନାଙ୍କ ବହି ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ କାଢ଼ିବାନି ତାହେଲେ ଅଧୁରା ରହିଯିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବହିଛନ୍ତି ସେ କଥା, ସେମାନେ ଏଇଟା ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାଲୁ ଅପୋଜ କରିବାକୁ ହବନି। ଦେବସ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ, ରାଜସ୍ୱ ତିନୋଟି ମହାବିପଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଦିନରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଶାବରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶାବରୀ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିକି ବଜାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ଯେତେ ପର୍ବ କଥା ପଡ଼େ ମୋତେ ରଖିଥିଲେ, ଆମ ଡାକି ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ଡଙ୍ଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗରଠୁ ପର୍ବ ହେଲା, ସେ ପଇସା ଏ ମନ୍ଦିର ପଇସାରେ ହେଇଥିଲା। ଏ ମନ୍ଦିର ପଇସା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ବୀରନାଥ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ଯେଉଁ ପାତରା ଗ୍ରୁପଟା ସକାଳୁ ଯାଇକରି କାଠ ଚେଇର, ଏ ଭବାନୀ ଅଛନ୍ତି, କାଠ ଚେଇର, ଏତେ ମୋଟର କାଠ ଚେଇର ଯେଉଁ ଓଜନ ହେଉଥିଲା, ସେତେ ବଡ଼ କାଠ ଚେଇର ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକିରି ଆଣିଥିଲୁ, ଜଗୁଥିଲୁ। ସେ ସତରଙ୍ଗ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ଆଉ ସେ ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ପଳାଇଥିଲେ, ଜଲ୍ଦି ନିଅ, ସେ ସାଇଡ଼ରୁ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଚେଇର ଫୁଣାଇ ପକାଉଥିଲୁ। ସିନେମା ଚେଇର ଆଣି ପକାଇଲା ପରେ ଟିକଟ କାଟିଥିଲୁ, ତାପରେ ଟିକଟ ସରିଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଜଗୁଥିଲୁ। ରାତି 12ଟାରେ ଆଣିକି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍, 12ଟାରେ ଟଙ୍କା ତିରୁପତିକି ଆଣିକି ରାତି 12ଟାରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଥିଲା। ସେଇ ପଇସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଗୋଟିଏ ଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଏଇଠି ଏକେ ଅଲି ଥାନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଛି ପାଢ଼ିଥାନ୍ତି
ପାଢ଼ୀ ନା ପାଢ଼ୀ ପିସି ପାଢ଼ୀ ଥାନ୍ତି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଚିଫ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରି ଆଣିଥିଲେ। ଏ ଇତିହାସ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛେ। ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କଥା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା 5 ଦିନ ମିଟିଂ ହୁଏ ସେଇଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ମନ୍ଦିରରୁ ଟଙ୍କା ଯିବ କୋଟିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି ହେବେ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ସାରିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପରଦିନ ଚାଲିଲେ କୋଟିଆ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଗାଁ ନାୟକ ଧରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। ଏବଂ ଏହାପରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ନିଜେ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯାଇ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ଭାଇନା ମୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆସିଛି ଭାଇନା। ହଁ ସେଇଟା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଥିଲେ ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମନ୍ଦିରରେ ବହିଛି ଭାତ ଖାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଘାଟ ବହିଥିଲା, ବଢ଼ିଆକିରି ଖାଇଦେବେ। ତମକୁ ଫୋନ୍ କଲି ହଉ 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 କହ ଭାଇନା ମୂର୍ତ୍ତି କହିଦେଲି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକି ଦେବା ଭାଇନା ଆମର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକିରି ହଁ ତାକୁ କହିଦେ ପଇସା ନେବାନି ଫ୍ରି ଦେବାନି କହିଦେ। ଏଠୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ଏଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ବୋଧେ 5-6 ଜାଗାକୁ ପଠେଇଥିବି, ମାନେ ନେଇକି ଦେବେ ଆବାଜ। এটা আপনার জানেন, কিন্তু বিনা পয়সায় আমি কাটু পয়সাটা নেই নেই, মন্দির কাটু পয়সাটা নেই নেই। ইয়ে হচ্ছে প্রচার প্রসার। আজ চালিগলে তার আগে আমার যে দায়িত্ব ଥିଲେ সাপরে শিক্ষার বইয়ের দায়িত্ব, পত্রিকার দায়িত্ব ଥିଲେ উমাকান্ত দাস, সে মন্দির সে কেবে লটপট যাইপারিবেনি, কোটি কিছু কইপারিবেনি। আমি সামল আজ্ঞା যে କହିଲେ ମହନ୍ତା ବୁଝିଲେ। କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ, ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପ୍ୟାରିଆଉ ସବୁ ଥିଲେ, ଆମେ ଖାଲି ପାଖରେ ସାଇଜ୍ କଲେ, ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ନାହିଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କଥା ପଡ଼ିଲା। କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, 1,80,000 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 1,80,000 2 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ବି ଦିଆଯାଉଛି 4 ଲକ୍ଷ। ଏ କୋର୍ସ ଚଲେଇବା ପାଇଁ କୋର୍ସରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କ'ଣ କରୁଛେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କୋର୍ସ କରି ମନ୍ଦିର ପାଇଲେ ରିଟର୍ନ କ'ଣ? ବୋଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଟା ଆଦିବାସୀ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, ଆସନ୍ତା 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗବେଷଣା ବହିଟା ହିଁ ପଢ଼ିବେ। ମୋତେ ରେଭେନ୍ସାକୁ ଡାକିଥିଲେ, ମୋର ଅଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀ ଆସିଥିଲେ ଭାଇନା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା। ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର, ଟ୍ରାଇବାଲ ଇଏର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଥିଲେ। 17 ଜଣ ପ୍ରଫେସର ଆସିଥିଲେ, ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଫର୍ଟ କରିକିରି ବୁଢ଼ାମାନେ ବାଳ ଫଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାସିଯିବା କଥା, ମୋତେ କେଡ଼େ ଡାକିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଏହା ଉପରେ ଭାସିଗଲି। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଚଣ୍ଡୀ ଗୋଟେ ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁ
ट्राइबल उपरे जो गवेषणा ये होची कोरापुटरे से जानी न कोर्ट जो गवेषणा होची आम पिला जो परीक्षा दौरान ये पीजी पाठ पढ़ुं कथा से लंडन वाला जानी न एवं से बही सागरी श्रीक्षेत्र बही जो छपा जाऊला प्रत्येक मसरे आम घर टी पठाऊे मत फाड़े फाड़े दौले भुवनेश्वर बांटा भाईना दौले से बही किसी मो पाखे था मुझे सागे सागे मगेली मो गाड़ी जाकि धरिक आसला रेवेन चौक से पढ़े जानिले से आर्टिकल पढ़ी सब जानिले जे वास्तव ट्राइबल मानक दरद कार अच्छे केवल कोरापुटिया में दरद अच्छे ट्राइबल मानक जदि का दर्द से फिल कले एवं मुझे जहाँ कहली सेटा को लाइफ हिस्ट्री कौन लिखुना लिखिदे से बही गए पठे इंग्लीश लंडन रू आते एवं ए परिप्रेक्षी में जदि ट्राइबल मानकर साबरी श्रीक्षेत्र जो ना देते कह उद्देश्य साबरी श्रीक्षेत्र जो ना देते एवं आदिवासी आम जो छेरा पेरा करते आम जगन्नाथ निर्देश नहेले हो पार ना मु मंदिर करदेवी से करदेला ये करदेला ना सी तो निजे कर सी जगन्नाथ न चाहे कि हम कि चंद्र सूर्य थिला पर्यंत जगन्नाथ ना था चंद्र सूर्य जो पर्यटन अच्छा जगन्नाथ से पर्यंत कोरापुट अच्छा साबरी श्रीक्षेत्र सी जो आशीर्वाद कर लोक से दिन ये दिन भितर आकाश पाताल डिफरेन्स रही केवल जगन्नाथ करी कराऊ थाई नहीं मो बिना अन्य गति ना मैं विशेष किसी कहूनी बहुत समय आपण नष्ट कली क्षमा चाहूँ मो पुनर्बार मंचस्थ समस्त आसी बचते आपण मैंने दर्शक आपण मैंने स्वयं जगन्नाथ आपण मैंने स्वयं जगन्नाथ पन्ना भाईना जाऊे भाज नहीं कहली रहीगले से समस्त पुनर्बार धन्यवाद दी मो वक्तव्य शेष कर जो मैंने आयोजन आम पे जो आयोजन कर 10 दिन है खटुंट जो आयोजन कर कम परिश्रम ए परिश्रम करी आज ये परिस्थिति आनी आमर कमिटी समस्त धन्यवाद दे मो वक्तव्य शेष करते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ राधे श्याम सकाल जाकर काठ चेर ए भवानी अच्छा काठ चेर एत मोटर काठ चेर जो ओजन होता से गोटे काठ चेर जो मैंने पाठ पढ़ते जानते मुंडे बोईक आनी जगुलु सतरंग सार थे से मिश्रा आज्ञा हेडमास्टर थे से देखु देखु विरक्त देखु देखु कहते पिला पढ़ा जल्दी नियम से साइड नियम बोलिक आम चेर पुणी पकाऊ सिनेमा चेर आनी पकड़ा टिकट काटते टिकट सरला गेट जोड़ू राति 12 आनी टंका डिपोजिट 12 टंका तिरुपति की आनी राति 12 टंका डिपोजिट होता से पैसा जगन्नाथ ये मंदिर काम चलता से इनकम सोर्स गोटे थाए से ये अली था एक्जिक्यूटिव इंजीनियर पीसी पाड़ी था पाड़ी ना पाड़ी पीसी पाड़ी था चीफ इंजीनियर ओडिशा गोटे चीफ गोटे ऑर्डर कर ये इतिहास बहुत किसी अच्छी आम समस्त उत्तप्रत भाव जड़ित अच्छे आशा विश्वास जो मैंने स्वप्न देखते जगन्नाथ मंदिर को केपरि भाव परिचालना करने एवं लोकंर कथा पड़ता ए वर्ष जगन्नाथ मंदिर जो रथयात्रा 5 दिन जब मीटिंग हुए से निष्पत्ति निगला मंदिर टंका जीव कोटिया जगन्नाथ मंदिर तैयारी हम जगन्नाथ तैयारी
ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ୍ ସାରିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପରଦିନ ଚାଲିଲେ କୋଟିଆ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଗାଁ ନାହିଁ ତ ଧରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। ଏବଂ ଏହା ପରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ନିଜେ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯାଇ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ଭାଇନା ମୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆସିଛି, ହଁ ସେଇଟା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଥିଲେ ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମନ୍ଦିରରେ ବଇଛି, ଭାତ ଖାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଘାଟ ବଇଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଖାଇଦେବେ। ତମକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ହଉ 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 କହ ଭାଇନା ମୂର୍ତ୍ତି କହିଦେଲି, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକି ଦେବା ଭାଇନା ଆମର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକିରି। ହଁ ତାକୁ କହିଦେ ପଇସା ନେବାନି, ଫ୍ରି ଦେବାନି କହିଦେ। ଏଠୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ଏଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ବୋଧେ 5-6 ଜାଗାକୁ ପଠେଇଥିଲି, ମାନେ ନେଇକି ଦେବେ ଆବାଜ। এটা আপনার জানেন, কিন্তু বিনা পয়সায় আমি কাটু পয়সাটা নেইনি, মন্দির কাটু পয়সাটা নেইনি। ইয়ে হচ্ছে প্রচার প্রসার। আজ চালিগলে দাসা আগে আমার যে দায়িত্ব ଥିଲେ সাপরে শিক্ষার বইয়ের দায়িত্ব, পত্রিকার দায়িত্ব ଥିଲେ উমাকান্ত দাস, সে মন্দির সে কেবে লটপটু যাইপারিবেনি, কোটি কিছু কইপারিবেনি। ମୁଁ ସାମଲ ଆଜ୍ଞା ଯେ କହିଲେ କହନ୍ତା ବୁଝିଲେ। କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ, ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପ୍ୟାରିବାକୁ ସବୁ ଥିଲେ, ଆମେ ଖାଲି ପାଖରେ ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ନାହିଁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କଥା ପଡ଼ିଲା। କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ, କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା, 1,80,000 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 1,80,000 2 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ବି ଦିଆଯାଉଛି 4 ଲକ୍ଷ। ଏ କୋର୍ସ ଚଲେଇବା କୋର୍ସରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କ'ଣ କରୁଛେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କୋର୍ସ କରି ମନ୍ଦିର ପାଇଲେ ରିଟର୍ନ କ'ଣ? ବୋଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଟା ଆଦିବାସୀ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, ଆସନ୍ତା 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗବେଷଣା ବହିଟା ହିଁ ପଢ଼ିବେ। ମୋତେ ରେଭେନ୍ସାକୁ ଡାକିଥିଲେ, ମୋର ଅଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀ ଆସିଥିଲେ ଭାଇନା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଫେସର ଚଣ୍ଡୀ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଥିଲେ, ସେ ଆସିଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା। ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର, ଟ୍ରାଇବାଲ ଇଏର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଥିଲେ। 17 ଜଣ ପ୍ରଫେସର ଆସିଥିଲେ, ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଫର୍ମ କରିକିରି ବୁଢ଼ାମାନେ ବାଳ ଫାଳ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାସିଯିବା କଥା, ମୋତେ କେଡ଼େ ଡାକିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଏହା ଉପରେ ଭାସିଗଲି। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଚଣ୍ଡୀ ଗୋଟେ ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଏଠି ହେଉଛି କୋରାପୁଟରେ, ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ହେଉଛି, ଆମ ପିଲା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି PG ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସେମାନେ ଲଣ୍ଡନ ବାଲା ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ବହି ସାବରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବହି ଯେଉଁ ଛପା ଯାଉଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମ ଘର ଟିକେ ପଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଫାଳେ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଭାଇନା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ବହି କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଗେଇଲି, ମୋ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ଧରିକି ଆସିଲା ରେଭେନ୍ସା। ସେମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ଜାଣିଲେ, ସେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ପଢ଼ିକି ସବୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ କାହାର ଅଛି।
केवल कोरापुटिया भी दरद अच्छे ट्राइबल मान जदि का दर्द से फिल कले एवं मुझे कहली से लाइफ हिस्ट्री कौन लिखुना कहीं लिखिदे से बही अच्छे पठे चली इंग्लीश लंडन रू जे आते एवं ये परिप्रेक्षी जदि ट्राइबल मानकर साबरी श्रीक्षेत्र जो ना देते मैं कह उद्देश्य साबरी श्रीक्षेत्र जो ना देते एवं आदिवासी आम जो छेरा फेरा कर जगन्नाथ निर्देश ना मु मंदिर करदेवी से करदेला ये करदेला ना सी तो निजे कर जगन्नाथ न चाहे किसी हम कि चंद्र सूर्य थिला पर्यंत जगन्नाथ ना था चंद्र सूर्य जो पर्यटन अच्छा जगन्नाथ से पर्यंत कोरापुट अच्छा साबरी श्रीक्षेत्र सी जो आशीर्वाद कर लोक से दिन ये दिन भितर आकाश पात डिफरेन्स रही केवल जगन्नाथ करी कराई नहीं मो बिना अन्य गति ना मैं विशेष किसी कहूनी बहुत समय आपण नष्ट कले क्षमा चाहूँ मो पुनर्बार मंचस्थ समस्त आसी बचते आपण मैंने दर्शक आपण मैंने स्वयं जगन्नाथ आपण मैंने स्वयं जगन्नाथ पन्ना भाईना जाऊे भाज नहीं कहली रहीगले से समस्त पुनर्बार धन्यवाद दी मो वक्तव्य शेष कर जो मैंने आयोजन आम पे जो आयोजन कर 10 दिन है खटुंट जो आयोजन कर कम परिश्रम ए परिश्रम करी आज ये परिस्थिति आनी आमर कमिटी समस्त धन्यवाद दे मो वक्तव्य शेष करते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ राधे जय जगन्नाथ भालू भाई सब संभव जय जगन्नाथ और राधे श्याम व्यस्त हवा दरकार नहीं तेणु कृतज्ञता जनाऊँगी भालू भाई एत सुंदर भाव में साबर श्रीक्षेत्र इतिहास को पुणी थे आम सामने पृष्ठा पर पृष्ठा उल्टाई चलिए तेणु पुणी थे कृतज्ञता जनाऊँगी सार भाईना बर्तमान मुझे अनुरोध करी डॉक्टर पीसी महापात्र सार को से धन्यवाद अर्पण करेंगे एवं ता पूर्व मुझे जनईदेक चाहे या कोरापुट कल्चरल सोसाइटी द्वारा एक सुंदर रंगारंग भजन संध्यार आयोजन कर तेणु आपने समस्त रे से भजन गुड़िक शुणे बर्तमान पुणी थे मुझे सार को अनुरोध करुँच डॉक्टर पीसी महापात्र सार को से धन्यवाद अर्पण करेंगे सार मंचासीन अतिथिवृंद आम सामने बंधुगण भक्तगण माँ मैंने बर्तमान मोर शेष धन्यवाद देवार कर्तव्य पालन करी आज मुख्य अतिथि श्रीजुक्त जगन्नाथ सरकार आमर आदिवासी विभाग मंत्री आईन मंत्री सी आम पाक आसिक विशेष कार्यक्रम केतक बाद दी आम पाक आसते सभापति अनुरोध क्रमे एवं आम पाखे मुख्य अतिथि कार्य संपादन कर सुंदर भाषण दे कृतज्ञता ज्ञापन कर धन्यवाद ज्ञापन कर मुख्य वक्ता प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जदिना भुवनेश्वर कार्यक्रम थिला तेरे भी जगन्नाथ तत्व पर सुंदर संक्षिप्त भाषण दे आम को उत्साहित कर कृतज्ञता ज्ञापन कर सम्मानीय अतिथि श्रीजुक्त ईश्वर पाणिग्राही आमर आयोजन बहु भाग से बहन कर एमएलए बंधु मान को आनी विभिन्न समय गोटे सभा आयोजन कर
ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ IPR जोड़िया बेहरा मध्य आमको भाषण माध्यम उत्साहित करी सी तांकर अनुष्ठान को किभली भाव में गढ़ी एवं आम मानकर समय अतिबाहित विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रम आयोजन कर मैनेजिंग कमिटी मंदिर तरफ धन्यवाद ज्ञापन करमर म्यूनिसिपालिटी कोरापुट म्यूनिसिपालिटी अध्यक्ष श्रीयुक्त ललाट चंदन सेठी आपण आसी आमको उत्साहित कर धन्यवाद ज्ञापन करुँ। अवसर में मुझे श्रीयुक्त सेठी अनुरोध क्रमे 20 तारीख दिन जगन्नाथ मंदिर तरफ कोरापुटवासी प्रसाद सेवन व्यवस्था करा सेठी महोदय 8 बस्ता चाउल देवाई प्रतिश्रुति देते से अवसर में धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। आमर अन्यतम सम्मानीय अतिथि सूर्यनारायण रथ शर्मा पुरी आसी आपण आगे जगन्नाथ विषय जो भजन कार्यक्रम आरंभ करदे गले आज से कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। आम मान अनुरोध क्रमे सी प्राय 12-14 जन ब्राह्मण को आनी होम कार्य तुलाउछंती एवं से शेष पर्यंत रहिबे से भी प्रतिश्रुति देइछंती। 21 तारीख दिन गवर्नर आसला बेलू से आम पाखे रही स्वतंत्र अभ्यर्थना करें साहाय्य करेंगे तेणुक आम मैनेजिंग कमिटी तरफ धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। आमर एडीएम महोदय सोमनाथ प्रधान से गोटे जमी आम प्रेसिडेंट कहले बाबाजी लोक गोटे क्लास 1 ऑफिसर अनमैरिड बैचलर दरमार प्राय 70% धर्म कार्य जी करती व्यवहार एवं तो गीता भागवत इत्यादि मुखस्थ आम आम गोटे प्रवचक हिसाब से अनेक कथा जापारे साहाय्य आम जिला कर्तृपक्ष अनेक अंश किसी आर्थिक साहाय्य पाइछे से मध्यम जहाँफल जिला आमको आर्थिक साहाय्य को प्रतिश्रुति देते से आमर गोल्डन जुबली पालन करने आर्थिक साहाय्य देवाई प्रतिश्रुति से देते सोमनाथ बाबू आम पाखे आने बोली आम विशेष धन्यवाद ज्ञापन करुचु। आमर मोर बंधु प्रोफेसर जगबंधु साम जहाँ सहित 1970 मसीह आज पर्यंत मु काम कर प्राय 30 ये 54 वर्ष है आम सांगे अच्छु अर्थनीति विभाग सांगे कार्य करूँ 2001 मसीहा पर कोर्ट से आम सांग कार्य करूँ तेणुक सी जो संपादक सामने जो परिश्रम करी एक प्रकार आयोजन कर मैनेजिंग कमिटी तरफ मु धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। आमर सांबादिक बंधुगण जो मैंने आमर अनुरोध रक्षा करी एमाने आसिले आमर जगन्नाथ
ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ଅବସରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେଉଛି ସେସବୁକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମର ବନ୍ଧୁ କବି ରବି ଶତପଥୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବାରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୋର ଛାତ୍ର PhD ସ୍କଲର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରେଶ ରଥ ଆମର ଏହି ଅବସରରେ ଆମକୁ ମୋମେଣ୍ଟୋ ପ୍ରଦାନ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଶେଷରେ ଆମର ସଭାପତି ଯିଏ ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ରାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସଭାପତି ମହୋଦୟ। ସେ ତ ଗୋଟେ କୋରାପୁଟର ନେତା, ଦୁଇଥର କୋରାପୁଟର ନେତା, ଦୁଇଥର ଜୟପୁରର ନେତା। 2004 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଛନ୍ତି। 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଜୟପୁରରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଆମକୁ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଆଉ ମଝି ମଝିରେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ତାକୁ ମାର୍ଜନା କରି ଖୁସିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମର ମନ୍ଦିରର ଆଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଜସ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ এই ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ଦିନ ରାତି ଖଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ତାପରେ ଭୋଜନ ସମାରୋହ ପରେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାରଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମଞ୍ଚଆସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଘଣ୍ଟାଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଭା ସମାପ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତର ସନ୍ଧ୍ୟା, ଭୋଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ରଥ ଭାଇନାଙ୍କୁ। ବୁଲୁ ଭାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମଞ୍ଚ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ। জয় জগন্নাথ। নাই সমস্তকে জয় জগন্নাথ। এই জোরে কইবে স্যার জয় জগন্নাথ। কেবল 5 মিনিট সময় নেব আমি মঞ্চটা গোটে সজাইবা মিউজিকাল ইয়ে পাই এবং অনুরোধ করিবি মাননীয় অতিথি মানুষ সমস্তকে দয়াপূর্বক ভালো অনুরোধ করিবি সমস্ত অনুরোধ করি